Ohayo, for today's video, akong ipakita kung unsay realidad ni kinabuhi usa ka OFW diri sa Japan bilang usa ka steel fixer. Way back last 2017, tungod kay dili kapaigo akong sweldo bilang promodizer sa usa ka mall sa Dakbayan sa Cebu. Nagtry kog pang-apply para Japan nya wa sa nadugay na dawat nya pag after na dawat nag-schooling almost 4 months sa Japanese language nya magpaabot kasi mong UEC para malarga. First day sa Japan, first month okay pa kayo. Ngayon ko kaya ra ni nako antod among kontrata before 1 year nya makapasar ka sa exam proceed kag 3 years. Mo na kung moarigi mo diri paningaputan ganinyo na magkat-on magnihonggo bisan dili gid ingon na maayo kayo ginagmay na gud ng gamit sa trabaho ba masugo kanila kay once maabot ka diri 6 months wala gyapon kay kuan sa nihonggo or sa trabaho mahog magag mambuli kay mga Japanese magud kusog na sila mambuli samot na sa mga construction site diha kusog yung bully diha sinagitay lain begini sila mang bully kay syagit kina sagit-sagitan gi kumayo na kuan bugo ka mata-matahon gi kana nila mo nang tungod man po na gud sa language barrier gud na lisod ang nihonggo tapay sinuwatan nilang kanji pero paningkamutan ginato na makuha na to bisan ginagmay lang ba arong dili ta mahugog bully kay kusog gani sila bully guys nya usa pa diri dapat imo ging kuan ang kamingaw diri kay lahi agad diri ang culture diri sa Japan kaysa diya sa Pinas na anad ta na kuan na kayo ba bibo diri gid mingaw gid diri mo nang kung naanad kag kung na taga probinsya ka okay ra diri maka-adjust ra ka pero city boy ka lisod gid kag adjust diri sa pagkaon sa weather daghan mo adjustment diri mo nang daghan mga nangari diri na trainees diri sa Japan na wa mi human buwan ra uban 1 year ra nanguli kay di kagwanta sa kuan pa sa mga kauban sa trabaho ba lisod kuan kay nabuli mo nang moari mo diri ano naon ganinyo kausa kaduha kapila nyo naon na hugot niyong bugkos na moari diri wa kay di lalim diri sayang imong gasto imuha pang time pag eskwela paabot pa sa UEC kars amo larga mo na. Pero ako no kaluoy sa Ginoo nagdugay man sa ko diri paguro ginahuna lang pamilya gid pamilya na makatabang ba nya sa future na mahimong pamilya nimo mga anak nimo nagi kay makakuan ba tigom ka ba kay dili mo kita permi na sa abroad tigom kita kay mabot na panahon na di na kaya sa tong lawas na mga abroad uli na tanan na kay kwarta na magamit o negosyo tukod balay sa buhaton nimo. Ako ikaloyan sa Ginoo ngabot na si 7 years diri mo lagi gyapon magapitigom. Mara to guys dagan salamat sa paglantaw naot mo kamo na sad sunod makaari diri sa Japan ug makatilaw og kaon og baka dagan salamat maura to.